Guys, dito na kami sa dagat guys. Nagsurvey kami ng purpose dito guys. Para makasali naman sila sa bagong programa ng Pangulong Marcos guys. Sa dagdag singil sa Meralco para sa project ng ating presidente guys. Dito kami nagsurvey. Dito guys. Huwag kang mahulog yung cellphone guys dahil wala na tayo sa pang-vlog. Pag nahulog yung cellphone guys, todas. Todas tayo sa ating patis guys. Ayan guys. Nakita nyo guys yung buhangin ng aking mga ninuno. Ayan guys. Ayan yung aking isla. Ay, yung isla ko dati guys, yung mayaman pa ako guys. Yan, tapos yan. Mga isla yan, yan. Dito nakatira, yung banda dyan. Yan si Parog nakatira. Yung sa butas na yan. Nagdalunot lang guys. Yan guys, dito tayo guys. Tingnan nyo guys yung tent nyo guys, oh. Yan guys. Andun yung kalbayo guys. Oh, fiesta pala rito guys, oh. May mga flag guys. Oh. Meron din eh. Dito naman sa may balian isda. Oh. Ito guys. Dito bumangga yung banggera ng Amerika guys, galing Iran. Kaya guys, nasira to guys. Kasi hindi na na-control yung manibela. Ayan guys, nag-crack guys. Ito guys. Ayan guys. Ayan guys, ano kaya yung guys? Oh. Dito guys. Dito umuuro si Jerwell guys pag wala nang matakbuhan guys. Saan guys? Saan? Waray guys. Haluada. Haluad to. Waray. Lumay na ito, unahan nito. Pukot mo ito. Oo, ito man. Oo. Nalagay din mo si Jerwell guys. Utod mo yun, ano? Bulag, ano? Style man na yun eh. Yan guys. Grabe init guys. Yung bangka na bili namin guys. Guys, tingnan natin ito guys. Tingnan natin ito guys. Dito sila. Ah, yung guys. Dito pala sila Magellan. Ito oh. Oh, yun. Parog yung guys. Oh. Hangin. Ah. Oh. Guys. Grabe guys. Dito kami sa Palace in the Sky. Yan nyo guys. Woo. Tarawin dito kain na. Oh, sarap daw. Tarawin kinain niya guys kasi masarap daw. Oh, dito kami sa 13th floor. 13th floor, tatlong hagdanan lang pala. Isa, dalawa, tatlo. 13th floor. Oh, yun na guys. Break it down na yun guys.